छत्रपुर थाना अंतर्गत चिखलखंडी जो रही ग्राम पंचायत चिखलखंडी ग्राम में एक अभावन घटना देखा मिली विलंबित राति एवं गोटे घर को दुर्बृत्त माने कि कौन कारण बोमाडिंग होती जहाँफल घर कांथ भांगी जाइए स्पष्ट चित्र देखा चाहबू देखु एठारे वर्तमान छत्रपुर पुलिस कथा कहतु स्क्वाड टीम कथा कहतु एवं फायर जो ऑफिसर माने पहुंची तनाघन करुँच कौन रही सर सर वरिष्ठ ऑफिसर भी रही एसडीपीओ सर रही सर कौन कहे आज चली ना आम तदन चली घटनास्थल आम समस्ते उपस्थित होती साइंटिफिक टीम बम स्क्वाड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड समस्ते घटनास्थल पहुंचती आम तदन चली तदन आगू अग्रसर कर ना आम किसी एपर्यंत आम जापार केमी तो से साइंटिफिक टीम आसती सब आम चली तदन धीरे धीरे अग्रसर हम निश्चय भाव में देखुले पुलिस वर्तमान सुधा कौन स्पष्ट चित्रित कहीपरूनी कारण देखो यही अवस्था आम से स्पॉट देखापी चाहिए मोर सहयोगी को देखो किभली भाव में ये भयंकर बोमाडिंग होती जो विस्फोरण होती जहाँफल घर छात भांगी जाइए कूह देखुए और कांथ किभली भाव में भुशुड़ी जाइए ये केवल बोमार पुलिस भी सन्देह करुच्ची ये केवल बोमा भितर सीमित ना केवल ये जो डिनामाइट कथा कहते पथर फुटेबार सहायक होता है ताहा यूज होता है देखते कारण देखो स्पष्ट भाव में ये कांथ किभली भाव में रही कांथर इटा खसी जाइए बहुत विस्फोरण रही ए समय घटना देखिए देखो ये तलर चित्र देखो किभली भाव में केड़े केड़े कांथ जो रही एत बड़ कांथ किभली भाव में ये बोमाडिंग द्वारा उड़ी और घर चित्र देखापी मुझे सहयोगी को चाहिए कारण एठारे टीम समस्त टीम पहुंची सारी एठारे देखो ये घर देखुवे भितर दृश्य रही कबाड़ भांगी जाइए एवं ये घर किभली भाव में देखते केते जोर विस्फोरण घटनी जहाँफल कबाड़ फबाड़ सब भांगी जाइए भितर रही घर दृश्य देखते जो परिवार रही घर किभली भाव में रही संपूर्ण भाव में कांथ फाटी दृश्य देखो किभली भाव में घर 3-4टी रूम कथा कहतु छात भी पड़ीजार संभावना रही मुझे स्पष्ट भाव में देखापी मो सहयोगी को कहि किभली भाव में छात स्क्रैच होती कांथ भांगी जाइए ये केवल बोमा अनेक घटना देखी कारण ये ग्रामवासी कहवा कथा हूँ जो आमर एत वर्ष भितर आम केवे देखिलु आ किभली भाव में विस्फोरण है जहाँफल देखो घर संपूर्ण ये जो 3 महला घरटी रही संपूर्ण भाव में कांथ भांगी जाइए कबाड़ रही सब घर को दोहल संपूर्ण भाव में तो आम आलोचना करवा देखो फायर ऑफिसर पहुंची समस्त फायर विभाग कथा पुलिस विभाग कथा बम स्क्वाड कथा कहतु समस्त विभाग पहुंची सारी घटनास्थल में देखो प्राथमिक पर्यायर देखु कौन सिचुएशन बर्तमान इन्वेस्टिगेशन चली नहीं एटा गोटे रोसई घर ही एक्सप्लोजन टा आम आसलु गाले गैस लीकेज को ब्लास्टिंग देखा निश्चय भाव में देखो आप समस्ते सन्देह करुवे पुलिस विभाग एवं बम स्क्वाड ये तो विस्फोरण होबार कारण हो पारे किंतु एथिरे मध्य नियोजित करा जाइए फायर ऑफिसर को नियोजित करा जाइए केवल ये केवल बोमाडिंग होती ना बम द्वारा होती ना विस्फोरण पदार्थ द्वारा होती ना गैस ब्लास्टिंग द्वारा तदारक सन्देह आसी से घर भितर देखी तो देखो ये घर दृश्य देखा सीधा ये घर देखो किभली भाव ये रोसई रूम टी रही भयंकर दृश्य रही देखो भयंकर दृश्य रही ये हूँ रोसई रूम ये पछटी रही दुर्बृत्त मैंने पछवाड़ देखुं बम स्क्वाड अधिकारी देखुं देखो ऊपर बाटे रही घर संगे आलोचना करवा कौन होता ना मो ना भवानी चंद्र रेड्डी मो जी कामराज रेड्डी पुओ राति नाई आम बापा माँ मु थिलु काली हठात राति 11:40 शब्द शुभिला देखला बेलू कौन शब्द शुभिला देखला बेलू कबाड़ सब पड़ी जाइए इे आसी देखला बेलू ये सब जलुचे कांथ सब पड़ी जाइए आम भावुँ किए बोमा विस्फोरण कर भावुँ कौन हो पुलिस किसी तदंत कले जना पड़ो आमर ए तो किसी क्या शत्रु ना एमती भी आम ये रोनु आम 2 भाई आम बापा माँ बुढ़ा पे लोक माँ तो हार्ट ऑपरेशन होती रिसेंट 3-4 मास है आसी आम तो सेमती क्या सहित आमर लिंक ना केते बड़ आवाज हेतिला कारण इत्ते बड़ घर को बहुत जोर आवाज होता गोटे थर हैला ना गोटे थर केवल हेची तो आपण अनुमान कोन पड़ीथिबार देखिले जतबे कबाड़ आम तो हठात कबाड़ खोलिबार आमर घर पानी पाइप सब फाटी जाइए आम पानी बंद कर लगिलु
ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଘର ସାରା, ଏ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ କଣ କଣ ଆମର ତ କିଛି ନହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଘର ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କବାଟ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କଣ ଆଶା କରିବେ, କଣ ପୁଲିସକୁ କେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ, ପୁଲିସକୁ ଜଣେଇଲେ? ପୋଲିସକୁ ରାତିରେ ହିଁ ଆମେ 112ରେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ହୁଁ। କଲ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ କହିଥିଲେ ସକାଳୁ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ କରିବୁ। ରାତିରେ ଆଉ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ସବୁ ପୋଲିସ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଭଲସେ ହେଲେ ଆମର ଯାହାବି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇସି ଛତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ କାରଣରୁ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି, କେବଳ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ନା ଏ ଘରରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତ ଏ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ପୋଲିସ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ରହିଛି, କାରଣ କାନ୍ଥ ସବୁ ଭୁଷୁଳି ଯାଇଛି, ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘର ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 4-5ଟି ଘର ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍କାଡ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖିବେ ସେ ଫାଟ କିଭଳି ରହିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଝି କାନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଫଟେଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ବମ୍ର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ନାହିଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଇଏ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋପରେଟ୍ କରିଛି। ଯେ ଲୋକ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ କଲ୍ କରୁ କରୁ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖି ଏଠାରେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ରାତି ତମାମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଘରର କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର ସହଯୋଗୀକୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଝି ରୁମ୍ର କଥା ରହିଛି ଏବଂ ମଝି ରୁମ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ଆଉ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 12ଟା 12:30ରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ଆମର ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘରେ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। 112କୁ କଲ୍ କଲୁ, ଆମ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ତାଙ୍କର ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ ଏଠାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ କାହିଁକି ଘଟିଛି, ନା କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଛି, ନା ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହବ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଛତ୍ରପୁର ସୁଧୀର କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC ନ୍ୟୁଜ୍।